बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज से। जी हाँ शाहजी, लंदन से न्यूज़ आई है, एक बरतानवी शख्स ने टैंक की टैक्सी सर्विस शुरू कर दी। वो जितों भी सवारी चुकता है ना, पहले धमाका कर दे। असल में तो एक बख्तरबंद है ये, APC जिसे कहते हैं, जिसके नीचे टैंक की तरह जैसे जंजीरें लगी होती है ना, उस तरह से जंजीर लगी हुई है इसके नीचे। मर्लिन बैचलर नामी ये शख्स है, मनचला ही कह लीजिए आप इसे, ख्याल आ गया होगा कहीं से उसे। तो मर्लिन ने एक बख्तरबंद गाड़ी खरीदी और तकरीबन 34-35 हज़ार डॉलर्स उस पर लगाए। आप समझिए पाकिस्तानी को 55-60 लाख रुपए के करीब उसने उस पर लगाया, तैयार किया उसे। तैयारी के दौरान ही लोगों ने पूछा कि भाई की करेंगे इधर, तो उसने कहा यार मैं इसे ना रेंट पे दिया करूँगा। तो सबसे पहले पड़ोसियों ने उससे वो बख्तरबंद गाड़ी ली, फिर वो उसके दोस्तों को पता लगा, फिर दोस्तों के दोस्तों को पता लगा, यहाँ तक कि अब बाकायदा उसने कारोबारी शक्ल दे दी है सारे मामले को। तफरी की तफरी है, कारोबार का कारोबार है, क्योंकि वो एक टूर के $1000 लेता है। दुश्मन सवारी करो, डबल पैसे लेंगे। अच्छा, शुरू में ना बच्चों ने और फैमिलीज़ ने रब्ता किया, फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि अपनी बारात इसके ऊपर ले जाने का फैसला। तो अब बाकायदा लोग इस APC को कमीशन करवाते हैं बारात ले जाने के लिए, फिर लोगों ने जनाजों के लिए भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि बारात जो तो लैके जाते ने, वो तो दूल्हा वापसी दे कहते दुल्हन फतह करके ले आया। और जिथे फौतगी से जाता है उत्थे पहले 7 गोले दागदा, 2 दिन आई थे मुर्दा उठ के बैठ। नहीं, इसमें से गोले नहीं दागे जा सकते। अच्छा जी, हाँ गोला लेस हो जी कौरव साहब। पता गोग साहब गल करन तो पहले स्टार्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ। जी कौरव साहब। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ। शायरी मैं पूछना ये चाह रहा था कि उससे शायरी ये गाड़ी जो है सड़कों की टूट फूट तो सर खूब करती होगी। बड़ा होते पुरानी बुलाओ। इसीलिए शायद उसे वहाँ लाइसेंस नहीं मिल सका अभी फिर प्रॉपर। कैसे चल रही है सर? तो महदूद यानी कि अभी सड़कों पे उसे जितने सार्जन दे दी तो वापस आ गए। अच्छा, राती 12 बजे तो मैं ना कोकब साहब बोलो ना तो मेंढका की आवाज आऊंगी। अच्छा, ये जो मर्लिन बैचलर है जिसका ये यूनिक सा आइडिया है कि बख्तरबंद को टैक्सी सर्विस में तब्दील कर दिया जाए, हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। थैंक यू मरलन, बल्कि मरलन। कैसे आपको ये आइडिया आया कि एक बख्तरबंद गाड़ी को टैक्सी सर्विस में बदल दिया जाए? ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਕ ਵਿਖਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। इस भाई का टैंक है जी? यस। माशाल्लाह, छित्र खाना लोग आप होंगे। ये हो गई आपकी जी अम्मी। नहीं, आपने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड है ये, जी गर्लफ्रेंड। क्योंकि आपके कल्चर में तो ये चलता है ना। तो और ये साहब कौन है? ये टैंक का सलेंसर है जी। अपने बुआ का जनाजा लैके गया जी इथों मैं। ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਟਾਇਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਬਈ, ਸ਼ੋਹੀ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਟੈਂਕ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਭਾਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। कैसे? 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ। ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। बख्तरबंद में कौन सी बिजनेस क्लास होती है? ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਕਨਵੇਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। अच्छा, और ये कौन साहब है जी? ਮਾਈਕਲ ਜੌਨ ਮਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫੁੱਫਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, अच्छा, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 500 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ 2500 ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈ। अच्छा, ये कौन साहब है? मैंने भी इसके टैंक में बैठकर सैर किया है। ਇਹਨੇ ਪਲੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ। इसने मुझे ब्लैकमेल किया, थोड़ा पैसा बताकर ज्यादा पैसा लिया। क्या रकम तय हुई थी इससे? $400 तय हुआ था, लोगों से $1000 लेता है, मुझसे $2000 लिया इसने। अब पूरी गल दस शाह जी ਨੂੰ। शाह जी देखो गल सुनो, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਸੀ। ओहो, अच्छा। ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ बख्तरबंद में ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਇਹ ਟੈਂਕ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ,
ਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 4000 रुपए ਦਿੱਤਾ। आप देखें यार, इस टैक्सी सर्विस से मुझे याद आया है टैंक वाले से कि दुनिया बदलने जा रही है हाइपरलूप के जरिए। शाह जी, ये हाइपरलूप क्या है? हाइपरलूप मुस्तकबिल का आप समझिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक एक टनल बना दी जाएगी और उसमें एयर फ्री वैक्यूम हुआ करेगा। आप ये समझिए कि खला तो ऊपर है ना, स्पेस जिसे हम कहते हैं, एक ट्यूब के अंदर वो खला पैदा कर दिया जाएगा। अब उसमें ग्रेविटी नहीं होगी, कशिश शकल नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगी। उसका नतीजा क्या होगा कि जैसे खला में आपको स्पीड मिलती है ना, वही स्पीड आपको उस टनल में, उस ट्यूब में मिला करेगी। बंदा भावें सीधा कंध जाके बचे। नहीं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा ना। अब आप जरा हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਵੱਜਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। लाहौर से कराची आप कितनी देर में पहुंचते हैं? तकरीबन 20 घंटों में। बाई एयर तकरीबन पौने 2 घंटे। पौने 2 घंटे लगते हैं जहाज पे। ठीक है, आप ये समझिए कि तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफ़र है कराची से लाहौर का। जी बिल्कुल। अगर हाइपरलूप यहाँ बिछ जाती है, वो जो ट्यूब है जिसका दुनिया में कामयाब तजुर्बा हो चुका है, तो ये सफ़र कराची से लाहौर का एग्जैक्ट 1 घंटे का रह जाएगा। शाह जी, बंदा 15 मिनट भी पहुंच सकता है जो बीवी पीछे लगी हो। 1 घंटे में आप लाहौर से कराची और कराची से लाहौर आ सकेंगे। आप समझिए कि लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र जो 3.5 पौने 4 घंटे का सफ़र है, ये तकरीबन 12 मिनट का रहेगा। ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਗ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨਾ ਪੜੀ। ਇਹ ਨਾ ਵੈਸੇ इस्लामाबाद जाना तो सिर्फ शोर निकल जाएगी। अब आप देखिए कि इनकलाब कैसे आएगा। इनकलाब ऐसे आएगा कि वेस्ट में जो इस पर रिसर्च हुई है, मैं यहाँ पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है, जो जोग्राफिया है, उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये पाकिस्तान में फ़र्ज़ कर लीजिए बिछ जाती है, तो ऐन मुमकिन है कि एक शख्स का घर लाहौर में हो और वो जॉब कराची में करता हो, इसलिए कि आना जाना टोटल 2 घंटे में होगा। ठीक है, तो जो हाउसिंग सेक्टर है इसकी वजह से उसमें इनकलाब आने वाला है। यूएई के तकरीबन मामलात तय हो चुके हैं और इत्तलात ये हैं, अबू धाबी और यूएई के दरमियान इस ट्यूब को बिछाया जाएगा। अबू धाबी और दुबई का सफ़र जो 2.5 घंटे का है तकरीबन, वो 10-12 मिनट का रह जाएगा। लोग काम दुबई में करेंगे, रहेंगे अबू धाबी, काम अबू धाबी में करेंगे, रह दुबई में रहे होंगे। 20वीं सदी के इब्तिदा में भी एक रॉकेट साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट गोबार्ड, उन्होंने भी बहुत इस पर काम किया था। फिर 60 की और 70 की जो दिहाई है, 1960 और 70, उसमें फ्रांस ने बहुत संजीदगी से इस सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की, मगर फंड्स जो हैं वो आड़े आते रहे, जो कि बहरहाल एक महंगा काम है। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब इस सारे उसमें सऊदीया ने और इंडिया ने बहुत इंटरेस्ट शो किया है। ये काम फिर बंद हो जाना, इन्हें ट्यूब च वड़ना, ट्यूब बंद हो जानी। क्या जी, आम मुसाफिर इससे कब तक इस्तेफादा करेंगे? जिन कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया है, उनका ख्याल ये है और कोशिश ये है अगले 5-6 सालों में, यानी कि 2025-26 तक ये सर्विस आम मुसाफिरों के लिए दस्तयाब हो। वैसे अगर सर्विस शुरू हो गई ना तो शोहर फड़े जाएंगे। वो कैसे? ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-4 घंटे कहते मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अच्छा, शहरों की जो अंदरूनी ट्रैफिक है ना, वो शायद ऐसी ही रहेगी। अच्छा जी। हाँ, आप यूँ समझिए कि डिफेंस से अंदरून लाहौर तक जाने के लिए शायद आपको 50 मिनट लगा करेंगे, इतने अरसे में कराची से चलने वाला पहुंच जाया करेगा। यानी बंदा बहाना भी ला सकता कि जानू वो ट्यूब पंचर हो गई। खैर, इसकी इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? मैंने आपको बताया ना, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, और वो जो ट्यूब होगी, जो टनल होगी, उसमें कैप्सूल्स होंगे, जैसे सीटें लगी होती हैं और आप बैठे हैं। इंसान को तो महसूस भी नहीं होगा कि 1200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र तय हो रहा है। वेगस के शुमाल में इसका तजुर्बा किया गया था और बहुत कामयाब तजुर्बा हुआ है। अमेरिका में? जी, अमेरिका। जैसे अमेरिका चाहिए और शेखपुर जी। आप वेगस गए? इन्हें तो कोई पता नहीं, ये भी ट्यूब च गए हो। मैं वेगस कई बार गया हूँ। कई बार से ना ए में को आना से। और आप वहाँ भी गए? नहीं, मैं वहाँ नहीं गया। मैं मुशायरे पे गया। नहीं, वो तो मुशायरा तो अभी घंटे का था। उस बाद वेगस थी और तुसी सो। Stay with us. We'll be right back. You are watching ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ट्यूब का तजर्बा ही नहीं होया, नहीं तो तेन वाड़ देना सी। अब सेगमेंट खत्म हो गया यार, तुमसे किसी और दिन बात। आहो ना तो अगली बारी ट्यूब साफ करवाओगे।
ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہوا ہے آپ کے فیورٹ سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ہو بہو۔ شاہ جی سیگمنٹ بھی کر لیندے نے، واک بھی کر لیندے نے۔ ناصر مستانے دی طاہر صاحب دی ہو بہو شکل ملدی۔ اچھا میرا ہونے عمران نال دھیان پیا، مینوں یہی لگا میں کلا بیٹھا۔ اچھا ہنی، ایسا ہوا ہے کہ کسی تقریب میں کسی سفر میں دونوں بیگمات آپ کے ساتھ ہوں؟ جی جی ہم ساتھ ہی رہتے ہیں۔ نہیں، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، جیسے آپ اداس ہو گئے اپنے پہلو میں عمران کو دیکھ کے، تو اگر کوئی حسین چہرہ سفر میں نظر آ جائے کیسا تسی دھیان پواندے نہیں تو کون سی بیگم زیادہ اعتراض کرتی ہیں؟ ہر بیگم۔ نہیں تو کسی بیگم نے کبھی کہا کہ دو کے بعد بھی آپ کو چین نہیں ہے؟ جی کہتی ہیں اکثر، یہ تمہیں چین کیوں نہیں ہے؟ پھر میں اگر انہوں نے کہنا دو ہی شخص ہیں جہان میں کیا۔ اچھا جی، پہلا کاپی گانا جو ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں، یہ کاپی گانا ہم نے لیا ہے فلم جینا صرف میرے لیے سے۔ یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 2002 میں۔ 2002 آپ کی شادی 2002 میں فکر آیا جی؟ نہیں، 2 کا فگر آیا نا۔ اچھا اچھا آپ کو پتا میں اب آپ پہ زیادہ نظر رکھ رہا ہوں، وہ کیوں؟ جی تسی میری نشاندہی کر کے پوائنٹس نوٹ کر دینا کہ اگر ایسا ہو تو کیسا ہوگا، 2 ہوتی تو ایسا ہوتا، 2 ہوتی تو ویسا ہوتا، ایک یہ کہتی ایک وہ کہتی، دونوں ایک ہی بات پہ ہنستی، دونوں ایک ہی بات پہ لڑتی، دونوں ایک ہی بات پہ کٹتی، میں اور میری دونوں اکثر یہ باتیں کرتے ہیں۔ جینا صرف میرے لیے کے ڈائریکٹر تھے طلعت جانی، اور اس کاپی گانے کا میوزک دیا تھا کس نے بھلا؟ وہی ندیم شرما نے۔ اچھا یہ سیگمنٹ دا نا ہو بہو ہٹا کے ندیم شرما۔ جی ہاں، ندیم شرون نے اس کاپی گانے کا میوزک دیا تھا۔ 2002 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی۔ اس کے نمایاں ستاروں میں شامل تھے کرینہ کپور اور تشار کپور۔ اس کاپی گانے کو گایا تھا الکا یاگنک اور سونو نگم نے، اور یہ پکچرائز ہوا تھا کرینہ کپور پر۔ اوریجنل گانا 2002 سے کتنی دہائیاں پہلے کہاں پروڈیوس ہوا تھا، یہ میں واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے کاپی گانا سنتے ہیں۔ کاپی گانا آپ نے سنا؟ اوریجنل گانا اس کاپی گانے سے یعنی کہ 2002 سے تقریباً 20-22 برس پہلے 80 کی دہائی میں پاکستان میں پروڈیوس ہوا تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اسے پروڈیوس کیا تھا۔ ہمارے مہربان ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بے پناہ خوبصورت پروڈیوسر ہیں، خوبصورت انسان ہیں، فروخ بشیر صاحب نے اسے پروڈیوس کیا۔ کیا بات، ہنی بھی جانتے ہوں گے۔ کیا بات ہے جی۔ بات صاحب وہ جی ایم بھی رہے۔ جی فاروق بھائی جی ایم بھی رہے، اور کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ فروخ بشیر صاحب بہت اچھا ستار بجاتے ہیں۔ سر ان کی ٹیبل کے نیچے ہارمونیم پڑا ہوتا تھا۔ اوریجنل گانے کی دھن بنائی تھی وزیر افضل صاحب نے، اور اس کو گایا تھا ناہید اختر صاحبہ نے، اور اس کے بول لکھے تھے صوفی تبسم صاحب نے۔ کیا بات، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو کلام تھا جو ناہید اختر صاحبہ نے گایا، صوفی صاحب کا جو لکھا ہوا تھا، یہ اصل میں ٹرانسلیشن تھی حضرت امیر خسرو کے فارسی کلام کی۔ کیا بات۔ اور صوفی صاحب کے حوالے سے میں ایک ایسی بات آپ کے ساتھ آ کر شیئر کروں گا جو شاید کم لوگوں کو پتہ ہو، یعنی کہ ہم لٹریچر کے لوگ تو جانتے ہیں مگر عام آدمی کم جانتے ہیں صوفی صاحب کے حوالے سے، صوفی صاحب کے اور فیض صاحب کے۔ مگر پہلے اوریجنل گانے کا لطف لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صوفی صاحب بہت بڑے آدمی تھے۔ فیض صاحب صوفی صاحب سے اصلاح لیا اچھا جی، اپنا کلام ان کو یعنی کہ دکھاتے تھے۔ کیا بات۔ فیض خود بہت بڑے آدمی تھے، مگر جو بڑے لوگ ہیں ان کے بھی مینٹورز تو ہوتے ہیں نا، یا ان کے جو سینئرز ہوتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ بھائی ذرا ایک نظر ڈال لیجئے، دیکھ لیجئے۔ صوفی صاحب کا کلام مجھے ہمیشہ بڑا پسند رہا ہے۔ اچھا جی، مثلاً وہی غزل آپ دیکھ لیں، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ۔ کمال شاعر تھے، گلاں گلاں جنہوں نے شعر سناتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کلام ایسا ہے صوفی صاحب کا جو بے پناہ خوبصورت ہے، زبان زد عام ہے۔ وہ ایک شعر مجھے اور یاد آ گیا، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ کیا بات ہے۔ اچھا تو بڑھتے ہیں اگلے کاپی گانے کی طرف۔ کہنے لگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔
ان کاپی گانوں میں سے ایک ہے جو حال ہی میں کاپی کیے گئے ہیں. اچھا جی. ٹھیک ہے, 3-4 برس پہلے. آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا کہ اکتوبر 2016 میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس میں فواد خان نے بھی کام کیا تھا. فلم کا نام تھا اے دل ہے مشکل. ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਪੀ ਗਾਣਾ ਸੀ. اس کے بعد بھی جو فلمیں آئی ہیں ان میں بھی بے شمار کاپی گانے ہیں. کیسے بے شرم لوگ. اس فلم کے ڈائریکٹر تھے کرن جوہر, میوزک دیا تھا پریتم نے. فلم کی نمایاں کاسٹ میں شامل تھے رنبیر کپور, انوشکا شرما, فواد خان اور ایشوریا رائے. اس کاپی گانے کو گایا تھا امت مشرا اور شلپا راؤ نے. پکچرائز ہوا تھا یہ رنبیر کپور پر اور بہت پاپولر گانا تھا, ابھی بھی لوگ سنتے ہیں. پہلے کاپی گانا سنیے, جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوریجنلی یہ گانا کتنے برس پہلے پروڈیوس ہوا تھا اور جو اوریجنل گانا پروڈیوس ہوا تھا اس کے پیچھے کیسی اداس کر دینے والی کہانی ہے. مگر پہلے کاپی گانا سنیے. سر یہ گانا مجھے بہت پسند ہے. یہ گانا لگا کر میں فواد خان کو دیکھتا ہی رہتا ہوں. ویسے پکچرائز یہ رنبیر پہ ہوا ہے. ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ. مگر سر میں تو فواد خان کو دیکھتا تھا. نہیں, مگر آپ دیکھتے ہوں گے مگر اس گانے میں نہیں دیکھتے ہوں گے. ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਟੀਵੀ فواد ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. فواد پسند ہے آپ کو؟ ہاں جی, انہوں نے پرس جو دی فوٹو ہے جی. کون سی فلم آپ کو ان کی زیادہ پسند ہے؟ اصل میں سر وہ فلم فلم نہیں پسند ہے, فواد خان پسند. اچھا بھائی, گانا کاپی ہوا تھا 2016 میں. اس سے تقریباً 16 برس پہلے 2000 میں یہ اوریجنل گانا پروڈیوس ہوا تھا. ایک ہیوی راک میٹل بینڈ ہے پاپا روچ, امریکن بینڈ ہے یہ. یہ جو گانا تھا کٹ مائی لائف انٹو پیسز, یہ انہوں نے 2000 میں پروڈیوس کیا تھا. ویسے وہ بینڈ 1993 میں بنا تھا. یہ جو ہیوی راک میٹل بینڈ ہے پاپا روچ, یہ کچھ بھی گا دیتا ہے, مطلب کچھ بھی. ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ. کثرت سے. ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ. وہاں کا کلچر ہے اس طرح کا, تو بہرحال وہاں چلتا ہے. اور اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ ان کے تقریباً 20 ملین سے زیادہ البمز بکے تھے. اور یہ جو اوریجنل گانا تھا نا, اس کا نام انہوں نے رکھا تھا لاسٹ ریزورٹ. اس کے بول تھے کٹ مائی لائف انٹو پیسز, آئی ہیو ریچڈ مائی لاسٹ ریزورٹ. اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے اداس کر دینے والی, وہ اس کے جو لیڈ ووکلسٹ ہیں جیکوبی شیڈکس, وہ بتاتے ہیں کہ ان کا دوست تھا, یعنی کہ پورے بینڈ ممبرس تھے نا, ان کا ایک دوست تھا اور اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی ایک بار. تو یہ سب مل کر اسے ہاسپٹل لے گئے تھے. اسی حادثے کے دوران یا اس کے فوری بعد اسی کی یاد میں یہ گانا کریٹ ہوا تھا, لاسٹ ریزورٹ. اور جو کاپی گانا ہے آپ دیکھیے کہ وہ اس کے ایک پیس سے کریٹ کیا گیا ہے. جو ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ بعض اوقات ایک پیس جو کاپی کرنے والا میوزک ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے, اور غالباً پروسیس یہ ہوتا ہوگا کہ وہ اس ایک پیس کو اتنا لیو کرتا ہے کہ اس سے ایک پورا گانا کریٹ ہو جاتا ہے. اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. تو آئیے اوریجنل پیس کا اور اوریجنل گانے کا لطف لیتے ہیں. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. काश शाह जी मैं अमेरिका इस बैंड के साथ होती. ਤੇ ਢੋਲ ਇਹਨੇ ਵਜਾਉਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਫਲਕ ਦਾ ਚਸ਼ਮੇ ਫਲਕ ਹੈ. ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਪਾ ਵੇਖ. Nazir, stay with us. We'll be right back. You are watching زبردست. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫੰਬਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ. وہ کافی دیر لگ جائے گی چشمے فلک ٹھیک ہونے. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے کہاوتیں جو زندگی بدل دیں. شاہ جی یہ سیگمنٹ مجھے بہت پسند ہے. ਇਹ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੂੰਬੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਵੈਸੇ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂੰਬੜੀ ਕਿਹਾ? ਕੱਲੀ ਲੂੰਬੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੂੰਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ. भाई वो मुझे लुमड़ी क्यों कहेंगी? मैंने कभी उनके साथ चालाकी की ही नहीं. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਲੈਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ. وہ کیسے؟ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ کا हूं. اور خبر اس وقت 18 کیوں ہوئی ہے؟ ਉਹ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਧੌਲੇ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. ਮਰ ਜਾਣਾ ਬੁੱਢਾ. यानी मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी जब मेरी शादी हुई. हाँ, उम्र 22 साल थी, गोडे कामते थे. तो यार गोडे तो मेरे अब भी नहीं कामते. और गोडे कह में आवाज कामती है.
اچھا بھی آج کی جو کہاوت ہے اور اس سے جو کہانی جڑی ہے بڑی ہی دلچسپ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کہاوتوں میں صدیوں کی دانش ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک ذاتی نوعیت کا سروے کیا. وہ میرے دوست جن کی نظر سے بزرگوں کے بے شمار اقوال گزرے تھے یا انہوں نے پڑھ رکھے تھے، یا ان کا پروفیشن کوئی اور ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی عدلیہ میں ہے، تو سبھی آپ کے ہر شخص کے حلقہ احباب میں ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں. کوئی میڈیا میں ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، پروفیشن کوئی بھی ہے، لیکن اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ جو ادب سے جڑے ہوئے تھے وہ دنیاوی طور پہ بھی زیادہ کامیاب تھے، اور ذاتی زندگیوں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے رشتوں میں، روزمرہ کے ریلیشن شپس کو، سچویشنز کو ہینڈل کرنے میں، چاہے آفس ہو، چاہے گھر ہو، چاہے سسرال ہو، چاہے میاں بیوی بچے ہوں، جو لٹریچر سے جڑے ہوئے تھے وہ زیادہ مطمئن بھی تھے اور ان کی زندگیاں زیادہ سموتھ تھیں. وجہ کیا کہ جب آپ منٹو پڑھتے ہیں، جب آپ احمد نعیم قاسمی پڑھتے ہیں، جب آپ شیکسپیئر پڑھتے ہیں، جب آپ کیٹس پڑھتے ہیں، جب آپ موپساں پڑھتے ہیں، چیخوف پڑھتے ہیں، دنیا جہان کا علم آپ جب پڑھتے ہیں تو دنیاوی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی آتا ہے. تو میں اگین گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کہاوتیں بھی ہیں، بعض اوقات لگتا ہوگا کہ بھئی کچھ تو بہت ہی معصوم ہے، لیکن اگر یہ ہمارے شعور سے ہمارے لاشعور میں چلے جائیں تو یہ ہماری عادتوں میں، جو ہماری ہیبٹس ہیں، ہمارے رویے ہیں، ان میں جوہری بنیادی تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں. فائدہ یہ ہوتا ہے پیسے کے ساتھ ساتھ، دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو سکون قلب بھی حاصل ہوتا ہے. اور شاہ جی اس کی طبیعت بھی بڑی لطیف ہو جاتی ہے. جی یقین ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਤੀਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کہاوتوں کے سیگمنٹ کو، داستان گو کو، شعریات کو فن کے ساتھ ساتھ، انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ سنجیدگی سے بھی سنا کریں، اور اس پر ہم سب کو غور بھی کرتے رہنا چاہیے. بالکل. اچھا بھئی آج کی جو کہاوت ہے وہ ہے جاگتے کی کٹیا، سوتے کا کٹرا. اردو کی کہاوت ہے. ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਕੱਟਾ. اور آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بڑی کمال کی بات ہے، اس پر ہم کسی وقت بات کریں گے کہ بیک وقت، یعنی کہ آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، آپ افریقہ چلے جائیں، اب عرب کہاں افریقہ کہاں، بہت یعنی کہ فاصلہ ہے. آپ ادھر آ جائیں، سب کانٹیننٹ میں آ جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ ادھر ہمارے دائیں بائیں ایران چلے جائیں، فارس، آپ سینٹرل ایشیا چلے جائیں، آپ رشیا چلے جائیں. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. اچھا میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ دنیا کی مختلف تہذیبیں مختلف وقت میں، صدیوں کا جن تہذیبوں میں فاصلہ ہے آپس میں، درمیان کا فاصلہ صدیوں کا ہے، اپنے اپنے تجربات سے وہاں کے دانشور ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو یہی جو کہاوت اور اس سے جڑی کہانی جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جاگتے کی کٹیا اور سوتے کا کٹرا. ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਣੀ. ہاں جیسے کہ پنجابی میں ابھی آپ نے شیئر کی. اب دیکھیے سیم تو نہیں ہے مگر اس سے ملتا جلتا بڑا معروف محاورہ ہے انگلش کا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس تجربے پر پہنچی ہے کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا صحت کے لیے بھی، دنیاوی ترقی کے لیے بھی بہتر ہے. یہ ہے بنیادی مقصد. اردو میں ایک اور محاورہ ہے اس کے لیے، وہ اور ڈائریکٹ ہے، جو جاگا سو پایا، جو سویا سو کھویا. ٹھیک ہے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کہاوت ہے خاص طور پہ، اصل جو یعنی کہ اس میں انٹرسٹنگ بات ہے، اس فلسفے سے تو شاید سبھی آگاہ ہیں کہ بھئی جلدی سونا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے، مگر خاص طور پہ یہ جو کہاوت ہے کہ جاگتے کی کٹیا اور سوتے کا کٹرا، اس کے پیچھے جو کہانی ہے، جس کہانی سے یہ کہاوت نکلی ہے، ٹھیک ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੇਤੀ ਸੌਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਨਾ. یار ہوتے ہی ہوں گے کچھ نہ. یار کوشش تو میں بہت کرتا ہوں، ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਨ ਦੀ. کبھی ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. بہرحال لیکن طاہر صاحب تسی نہیں چھیتی سو سکتے. ਕਿਉਂ ਜੀ؟ کچھ دینا لینا بہت ہے. اچھا بھی دیکھیے یہ جو کہاوت ہے نا، اس کا ایک معنی اور بھی ہے جو کم استعمال ہوتا ہے. عموماً صرف اس کہاوت سے یہ معنی لیے جاتے ہیں کہ بھئی جو جاگے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، جو سوئے گا وہ نقصان اٹھائے گا. مگر اس کا ایک معنی اور بھی ہے وہ کیا شاہ جی؟ کہ جو غافل اور بے خبر شخص ہے. اب یہ نکتہ ہے، یہ نکتہ ہے جو جاگتے اور سوتے والی کہاوت یا فلسفے سے اس کہاوت کو ذرا الگ کرتا ہے کہ غافل اور بے خبر جو بھی اپنے معاملات میں، زندگی کے جو بھی اس کے معاملات ہیں، اگر وہ اس سے غافل ہوگا اور بے خبر ہوگا تو نقصان اٹھائے گا، جبکہ دوسری طرف جو مکار اور چالاک شخص ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھا جاتا ہے. کیا بات. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ. 3 اس کے بنیادی کردار ہیں اس کہانی کے.
ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਕੱਟੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨੂੰ हम आज बगैर कास्टिंग के चल रहे हैं भाई। शुक्र सारे बच गए। आज कास्टिंग नहीं कर रहे, और अगर आप इसमें यानी कि जानवरों को भी शामिल कर लें तो फिर तो इस कहानी के 7 किरदार हैं। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। 2 भैंसें, हेलो शाह जी ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੈ। 2 उन भैंसों के नौज़ायदा बच्चे हैं। ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। मैंने कहा था आज कास्टिंग के बगैर चलेंगे। ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ। शाह जी ने नहीं की, तूने की है। तो बुनियादी कहानी में 2 गवाले हैं ਇੱਕ ਕੌਕਬ ਸਾਹਿਬ और एक नईम साहब। और एक उनमें से एक गवाले का दोस्त है। अब दोनों गवाले जो कि आपस में दोस्त भी हैं कहानी में, एक ही तबेले में दोनों की भैंसें बंधी होती थी, और इत्तेफाक कुछ यूं हुआ कि दोनों भैंसें एक ही वक्त पर बच्चा जनने जा रही थी। एक दोस्त जो था, एक गवाला, वो अपने मिजाज के मुताबिक गफलत में रहता था, बेखबर रहता था। कभी काम किया, कभी नहीं किया, कभी भैंसों को चारा डाल दिया, कभी नहीं डाला। दूसरा बड़ा मुस्तैद और तेज आदमी। उन्हें क्या मैं हॉस्पिटल च केस कराऊं? अच्छा देखिए, इसमें भी हम बात करेंगे। इसके अंदर ना एक तह और भी है। एक तह तो ये है कि आदमी होशियार हो, गाफिल ना हो। अब इस कहावत के अंदर होशियारी के साथ साथ एक दोस्त, एक गवाला जो है ना, वो मक्कार और फरेबी भी है। मगर आप ये बात समझ लीजिए, ये दुनिया का दस्तूर है, ये सदियों का तजुर्बा है। किसी शख्स के भोलपन पे ज़रूरी नहीं है कि दुनिया भी भोलपन से बिहेव करेगी। आप सादे हैं, आप अच्छे हैं, आप मासूम हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप ईमानदार हैं, ये एक क्वालिटी है। और आपकी इस क्वालिटी की वजह से कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं या कोई शख्स बहुत अच्छा इंसान है, दुनिया के नेगेटिव लोग अपना वतीरा नहीं छोड़ते। स्पेयर नहीं करेगा कोई किसी को कि फलाना शख्स बहुत अच्छा है। इस काम के लिए आपको होशियार रहना पड़ेगा। तो मासूमियत, सादगी, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है अपनी जगह, मगर उसके साथ साथ आपको होशियार रहना। जहां आप गाफिल हुए वहां दूसरा मक्कारी कर देगा, चढ़ाई कर देगा, कुछ चालाकी से आपका नुकसान कर। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इस पर किसी और दिन हम बात करेंगे। नहीं जैसे मैं भोली मासूम। हाँ जी, 3 नरी सालन लेंदी। कहती मैनू नहीं भुख लगती, मेरे भोलेपन नूं बहुत लगती है। तो जो मासूम ईमानदार गवाला था, ये एक बात हो गई, मगर नुकसान उसे मासूमियत और ईमानदारी की वजह से नहीं हुआ। नुकसान उसे उसकी गफलत की वजह से हुआ, उसकी बेखबरी की वजह से हुआ। बहरहाल जब भैंसों ने बच्चे देने थे, उस रात हुआ ये कि ये जो गाफिल गवाला था ये सो गया, और इसने कहा ठीक है सवेरे में देख लूंगा, केड़ी जागन निकाल ले। और दूसरा जो था वो चालाक था, मक्कार भी था और होशियार भी था। वो सारी रात जागता रहा। अब हुआ ये कि जब भैंसों ने बच्चे दिए तो जो चालाक वाला दोस्त था, दोस्त वैसे क्या रह गया जब कोई अपने दोस्त को दगा दे, मगर बहरहाल इस कहानी में इस वाक़े से पहले तो दोनों दोस्त ही हैं ना। तो जो चालाक वाला गवाला और दोस्त था वो जागता रहा, और जागता इसीलिए रहा कि उसने कहा मैं देखूं तो सही कि किसकी भैंस क्या बच्चा देती। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गवालों के लिए अगर भैंस मादा बच्चा दे यानी कि कटिया, तो उनके लिए फायदा है, चूंकि आगे बड़ी होगी वो दूध देगी, पैसा आएगा। और अगर कटरा हो गया जिस भैंस के, तो समझो कोकब हो गया। कि जो चालाक गवाला था उसकी भैंस ने दिया कटरा, यानी कि भैंस का नर बच्चा। और जो उसका दोस्त था मगर गाफिल गवाला था, बेखबर पड़ के सो रहा था उस रात जिस रात उसकी भैंस ने बच्चा देना था, उसकी भैंस ने दी कटिया, यानी कि मादा बच्चा। ठीक है, अब चालाक वाले ने क्या किया कि दोनों बच्चों को बदल दिया। खुद ले ली कटिया और अपने गाफिल दोस्त जो कि सो गया था बेखबरी में, उसको दे दिया कटरा। गाफिल का जो दोस्त था, जो दोनों भैंसों की रखवाली करता था मगर वो ईमानदार शख्स था, गाफिल से दोस्ती भी थी, उसने ये मंजर देख लिया। अब जब सुबह हुई, कहता मेरी कटिया लुटी गई। नहीं, तो उस दोस्त ने जाके उस गाफिल शख्स को बता दिया कि भाई रात को ये वाक़या हुआ है और तुम्हारी भैंस ने कटिया दी थी और तुम्हारे दोस्त की भैंस ने कटरा दिया था, मगर तुम्हारे दोस्त ने बच्चे बदल दिए। अब यूं गाफिल और बेखबर शख्स के इल्म में ये बात आ गई कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ज्यादती की है तो फिर और बच्चे बदल दिए हैं भैंस के। अब दोस्त जब आया तो इसने उससे पूछा अनजान बन के कि भाई क्या हुआ रात को। तो चालाक दोस्त ने कहा कि भाई मेरी भैंस ने तो दी है कटिया, यानी कि मादा बच्चा, और तेरी भैंस ने दिया है कटरा, यानी कि भैंस का नर बच्चा। जिस पर बेख्तियार उसका दोस्त जो कि गाफिल था, मगर उस वक्त उसके मुंह से एक तारीखी जुमला निकला है जो फिर कहते हैं कि कहावत की शक्ल में
رائج ہو گیا. اس کے منہ سے نکلا کہ یار یوں کیوں نہیں کہتا کہ جاگتے کی کٹیا سوتے کا. ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. Nazeen, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast.